बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचिंग की जानिब से तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद इब्राहिमी के पढ़ने को अपने मामूलात में शामिल रखिए। कुरान और सुन्नत व नबवी के ऐन मुताबिक इस्लामिक टीचिंग जो भी वज़ाइफ, जो भी बयानात आपके लिए लेकर आता है वो मुकम्मल तौर पर कुरान और हदीस की रोशनी में होते हैं। आज इस्लामिक टीचिंग की जानिब से मौज़ूए बहस बीवी पर हाथ उठाने वाले माशरे की एक कमी, जिस पर आज हम बात करें। इस टॉपिक पर बात करना क्यों ज़रूरी है? इस्लामिक टीचिंग तो आपको वज़ाइफ का रास्ता देता ही है, मगर याद रखिएगा कि जहाँ आपके घर में बरकतों के लिए, नेमतों में इजाफे के लिए आपको हम वज़ाइफ बताते हैं, वहाँ ये ज़रूरी समझते हैं कि अगर हमारे रोज़ाना के मामूलात में हमारे कुछ रद्द अमल, कुछ हरकतें, कुछ ऐसे काम जो हम कर रहे हैं और उसकी वजह से हम नुकसान उठा रहे हैं, जो हमारे रवैये में हैं, यानी कि कह सकते हैं कि जैसे अगर एक मर्द है तो अगर वो बहन है तो बहन के लिए ऐसी हरकत का नहीं सोच सकता, तो बेटी है उसके लिए अगर ऐसी हरकत का नहीं सोच सकता, तो वो औरत जो उसकी बीवी है अगर वो उसके लिए ऐसी हरकत का सोच ही नहीं बल्कि इस पे अमल भी कर रहा है, तो इस पर बात की जाए। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत नाजुक बनाया है और बहुत मोहब्बत करने वाला और बहुत इज्जत करने वाला बनाया है। कोई मर्द अपनी ताकत के ज़ौम में जिस्मानी ताकत की वजह से या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए तो उसे मारे, कहीं कोई बात बुरी लगे तो थप्पड़ मार दे, कहीं अम्मा ने शिकायत कर दी तो थप्पड़ मार दे। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अनजस्टिफाइड है। इस पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो याद रखिएगा 7 नुकसानात आपको कम अज कम होंगे। यानी कि इस लम्हे का गुस्सा कि जब आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, मारना औरत को किसी तौर पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, आपकी दलीलें ख़त्म हो जाती हैं, आपकी मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, उसके साथ जो आप कम्युनिकेट करते थे, बात करते थे, वो ख़त्म हो जाती है। उसने कितनी भी बदतमीज़ी की हो, ये इख्तियार तो आपको कभी नहीं मिलेगा कि आप उसको मारें। बाज़ मर्द हजरात तो सरे बाजार ऐसा कर जाते हैं, औलाद के सामने ऐसा कर जाते हैं, और इसको वो कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, ये आप भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मत भूलिए कि सबसे बुरा इसमें होता ये है कि जब आप ये जुल्म करते हैं, जब आपके हाथों ये ज़्यादती हो रही होती है, जिस वक़्त आपकी ज़बान से अंगारे उगल रहे होते हैं और आप अपनी बीवी को सख्त लफ्ज़ों में गाली निकाल रहे होते हैं, तो आपके बच्चे जो वहाँ मौजूद होते हैं या तो रो रहे होते हैं या मुंह नीचे करके शर्मसारी से, गुस्से से, नफ़रत से, जो उस लम्हे जज्बात उनके दिल में होते हैं, यकीन जानिए अगर आप कभी उनको निकाल के देखें तो आप शर्म से मर जाएं। आप सोचें वो बेटा या बेटी कभी आपसे मोहब्बत नहीं करेगा, कैसे आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको कि आप बेटे से कि औरत गलती करे तो उसे मारो, या बेटी कि अगर तुमसे गलती हो गई या कोई चीज़ तुम इस घर में नहीं सीख सकी और आगे तुमने गलती की, तो ये मर्द का इख्तियार है कि वो तुम्हें इस तरह मारेगा, मार कर बात करेगा, मार कर सिखाएगा। ये आप प्रैक्टिकली उसको कर 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 अपनी औलाद को दिखाकर बड़ा कर रहे हैं। तो सोच लीजिएगा अगर आपकी गलती आपके बेटे के आगे साबित होगी और जब आप कमज़ोर होंगे और वो ताकतवर होगा, तो फिर क्या होगा? क्या सिखाया था आपने उसको, वो वही करेगा जो आपने सिखाया होगा। वो आपसे आज नहीं तो कल नफ़रत करेगा, कभी आप जैसा बनने की कभी आरज़ू नहीं करेगा, इसलिए कि आपने उसकी माँ को फ़िज़िकली हर्ट किया। वो जुमले इस्तेमाल किए जो आपको कभी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। कभी इख्तलाफ हो जाए ज़िंदगी में, बीवी की कोई ऐसी बात जो आपको पसंद ना आए, कभी घर में सख्त से सख्त मसला मसाइल हो जाएं, तो किस तरीके से अपनी पसंदीदी का ना इजहार हमने करना होता है कि जो हक भी हो, बेहतर भी हो और जैसा करना भी चाहिए है। इसके भी इस्लाम ने, कुरान और हदीस ने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं।
मसलन आप बिस्तर अलग कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए बोलचाल बंद कर सकते हैं, कमरे से चले जाइए, घर से कुछ लम्हे के लिए अलग हो जाइए। हम चूँकि अल्लाह और रसूल को मानने वाले हैं और उसकी लगाई हुई हदों को मानने वाले हैं, तो हमारे अमल भी तो अल्लाह और रसूल के ताबे होने चाहिए हैं। कम्युनिकेट करके, बात करके मसाइल को हल किया जाता है, तो तभी बात अगले को समझ भी आती है। याद रखिएगा, अगर आप दूसरे को उसकी निगाहों में गिराते हैं, उससे बहुत पहले आप अपनी, उसकी और देखने वाले हर बंदे की निगाहों से लाज़मी तौर पर गिर जाते हैं। याद रखिएगा कि अल्लाह के रसूल, जिन पर हमारे माँ बाप कुर्बान, फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से सबसे अच्छा वो है जो अपने अहले खाना के लिए अच्छा है, और मैं तुम में सबसे अच्छा हूँ अपने अहले खाना के लिए। और जो अच्छा होगा वो हाथ तो नहीं उठाएगा। हाथ उठाना एक कमज़ोरी, नादानी, शिकस्त का एतराफ़ है कि जब जब आप हाथ उठाते हैं औरत पर, चाहे आपकी शादी नई नई है, पुरानी है, या 14-15 साल पुरानी है, जब भी आप ऐसी हरकत करेंगे, कुछ काम ऐसे हैं जो लाजमी इस बीज में से निकलेंगे। नंबर 1, आप अपनी बीवी की आंखों से, निगाहों से, दिल से, हर मकाम से गिर जाएंगे। यानी कि वो रिश्ता जो अल्लाह ने आपको अता कर दिया था, आपके साथ जोड़ दिया था मोहब्बत से, अताअत से, खिदमत से, अब उसमें वो दोनों बुनियादी जज्बे कम हो जाएंगे। नंबर 2, उस घर से खुशी रुखसत हो जाएगी। नंबर 3, उस घर से बरकत रुखसत हो जाएगी। नंबर 4, उस घर के बच्चे या जो अजीज़ व अकारिब हैं वो आपकी इज्जत करना बंद कर देंगे। नंबर 5, जब जब वो बात आपके ससुराल में या वालिदैन तक पहुंचेगी, तब भी आपकी इज्जत ज़र्रा बराबर भी नहीं रहेगी। याद रखिए, लड़की कमज़ोर है, वो फिज़िकली आपका मुकाबला नहीं कर सकती। वहाँ बर्दाश्त का मुज़ाहिरा आपको करना था। आप सोचें, जो दीन गुलाम पर, नौकर पर दिन में 70 मरतबा माफ़ करने की इजाज़त नहीं, हुक्म देता है, तरगीब देता है, तो बीवी भी तो बेचारी इतनी मजबूर होती है कि आपकी मर्जी के बगैर तो सांस भी नहीं ले पाती है। कैसे गुजारती है वो अपने रोज़ो शब आपके घर में? क्या करती है? कितनी नाफरमानी करती है? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, क्या 24 घंटे, कितने घंटे वो आपकी नाफरमानी में गुजारती है? कितनी गलतियां वो एक दिन में रोज डेली कर रही होती है? आप सब भूल जाते हैं। जवाबन वो आपसे क्या मांगती है? कभी सोचिएगा कि आप उसके आगे तो जवाबदेह नहीं हैं, मगर उस रब के आगे जिसने आपको इस नेमत से नवाजा था, आपके घर के लिए, आपकी औलाद के लिए, क्या मारना आपका हक था? आप जब जब उस पर हाथ उठाते हैं, ये बहुत ही कमज़ोरी का, यानी कि मर्दाना काम ये नहीं है। अल्लाह मुझे माफ़ करें इसको, कि आप जस्टिफाइड करना भी चाहें तो आप नहीं कर सकते। बहुत होता है तो लोग कहते हैं कि औरत बदतमीज़ थी, बदतमीज़ी से आगे से बोली, या कोई गलती बहुत बड़ी हो गई। बात यह है कि कितना एतमाद दिया आपने अपनी बीवी को, सोचना आपका काम है। इज्जत, एहतराम, मकाम, ये बेसिक नीड्स हैं। अगर ये आप देंगे, अगर आप ये एतमाद शुरू से बहाल रखेंगे, तो गलतियां कम से कम होंगी, और जितना इसमें कमी होगी, औरत आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगी। आपकी सोच तो क्या, अपनी सोच के मुताबिक भी नहीं दे पाएगी। और आपको क्या लगता है कि जिसने आपको देखा होगा उसको मारते हुए, जिस भी वजह से आपने ऐसी हरकत की होगी, तो ज़रा सोचिए कि क्या ये आपकी इज्जत होगी? किस एंगल से अब ज़माना बदल रहा है। याद रखिएगा, फिज़िकल हिरासमेंट और सेक्सुअल हिरासमेंट दोनों के खिलाफ औरत को कानूनन प्रोटेक्शन हासिल है, मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्शन हासिल है। सिर्फ दूसरे ममालिक में ही नहीं, बाहर ममालिक में ही नहीं, बल्कि हमारे मुल्क में भी औरत को पूरा पूरा प्रोटेक्शन हासिल है। वो एक बार तो लिहाज करेगी, दूसरी बार तो लिहाज करेगी, मगर तीसरी बार तो आप सीधा जेल जाएंगे।
اب ایسا ہمارے ملک میں بھی ہے، اور پھر جیل یا تھانے میں جانے کے بعد ظاہر ہے پھر یہ رشتہ تو نہیں چل سکتا، اب تو ظاہر ہے آپ کا دل تو پھٹے گا ہی، مگر یہ نقطہ، یہ حق عورت کو حاصل ہے، عورت کو وہاں مالی امداد بھی ملے گی اور اس کو رہنے کی امداد بھی ملے گی، بلکہ اگر بچے آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ سے الگ ہونا چاہیں اگر تو ہو سکتے ہیں، اگر عورت ایسا چاہے گی. سو یو ہیو پے دا پرائز اینڈ اٹ از اے ویری بگ پرائز. اس بدتمیزی کی، اس لمحے کی قیمت تو آپ ہی کو چکانا پڑے گی، اور اگر اس دوران عورت آپ سے خلا لے لے یا آپ خود طلاق دے دیں، دونوں صورتوں میں آپ جب کسی دوسری عورت کے ساتھ یہ پورا پروسیس کسی نئی خاتون کے ساتھ کریں گے، شادی کریں گے، تو جتنے ایکسپینسو آئیں گے، جو بھی آپ کو اٹھانے پڑیں گے، وہ آپ کے اس ہاتھ اٹھانے کی قیمت تھی. تو یہ تمام نقصانات تو آپ کے ہوں گے ہی ایک طرف، اور ایک طرف کہ اس عورت سے آپ کے بچے بھی ہیں اور آپ کے گھر میں بھی وہ تھی، تو جن لوگوں نے آپ کو دی تھی اور کئی لوگوں کی موجودگی میں نکاح کیا تھا، تو کیا خیال ہے، کیا رائے دیتے ہیں آپ کہ اپنی بچی اس لیے انہوں نے آپ کو دی تھی کہ آپ اس کی بے وقتی کریں، اور جب آپ کا دل چاہے اسے مارے، کسی طور پر بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے. اور اس بات کو سوچ کر آپ جان لیں کہ آپ کے ہاتھوں سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور سب سے بڑا 10واں نقصان یہ ہے کہ بیٹا آپ کا جب بھی بڑا ہوگا وہ بھی یہی کام کرے گا اگلی نسل کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، کیونکہ اس نے اپنے باپ کو یہ بدتمیزی کرتے دیکھا ہوگا. تو اس کو گناہ جاریہ بنانے سے باز رہیں، اس کو اپنے گھر کی روایت بنا کر پروان نہ چڑھائیں. اگر آپ کے بزرگوں میں سے کسی کو آپ نے ایسا کرتا دیکھا تو وہ پرانی بات تھی، بٹ ٹوڈے اٹ از اوور. اب ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کی بچیاں جو بیویاں بنتی ہیں وہ پڑھی لکھی بچیاں ہیں، کم سے کم گریجویٹ ہوتی ہیں، ماسٹرز ہوتی ہیں، ان کو یوں ذلیل و رسوا تو نہیں کرنا چاہیے. ان کی عزت اگر آپ بڑھا نہیں سکتے تو کم بھی نہ کیا کریں. اسلامک ٹیچنگ کی آج یہ کوشش ہے کہ یہ آواز ہر اس شوہر حضرت تک پہنچ جائے کہ جو ایسی غلطی کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ نقصان اگلی خاتون کا تو ہوتا ہی ہے، مگر آپ کی نسل تباہ ہو جاتی ہے. تو پوری ہماری کوشش ہے کہ آپ یہ جانیں، مانیں اور اس بات کو سنیں کہ بطور میاں ہر وقت ترازو رہ کر بیٹھ جانا مناسب نہیں ہے. ایسے تو آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے ہے. آپ عدالت کے جج نہیں ہیں، آپ اسپاؤس ہیں، لائف پارٹنر ہیں، اور آپ اس کا لباس اور وہ آپ کا لباس ہے. اور یوں لباس کو تار تار تھوڑی کرتے ہیں. جو آپ کے ماتھے کا جھومر بننے والی چیز ہے اس کو ایسے جانوروں کی طرح توڑ مڑوڑ کر آپ آسودہ کیسے رہ سکتے ہیں، خوش کیسے رہ سکتے ہیں، جب آپ آس پاس کے لوگوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے. وہ آپ کو قطعاً اچھا نہیں سمجھتے. یقین جانیے نہیں اچھا، کسی طور یہ نہیں اچھا. اور خاص طور پر جب آپ ہیجول ہو جاتے ہیں تو کیا اکیلے بیٹھ کر بھی دکھ نہیں ہوتا کہ میں نے بڑی زیادتی کی کسی کی بیٹی کے ساتھ؟ اللہ مجھے معاف کرے، آپ کی بھی تو بیٹی ہے. جب کل وہ کسی گھر جائے گی، اس نے اس طرح کی کوئی بات نہیں سیکھی یا وہ غلطی کر بیٹھی، تو کیا آپ الاؤ کریں گے اس کو کہ وہ آپ کے جگر کے ٹکڑے کو، آپ کی آنکھ کے نور کو، آپ کے دل کے سرور کو کسی بات پر اٹھ کر مارنا شروع کر دے؟ کیا بچیوں پر اس لیے ساری محنت کی جاتی ہے؟ کیا بچیوں کو ہم اس لیے پڑھاتے اور اعلیٰ ڈگریاں دلاتے ہیں؟ یہ سارے کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو عزت ملے، ان کو تحفظ ملے، ان کو اپنے میاں کی آنکھ میں وقت ملے. ایک کم پڑھی لکھی بے سلیقہ عورت کو بھی مارنے کا حق تو آپ کو ہے ہی نہیں. جب وہ کھانا کھلاتی ہے، گروم ہوتی ہے، ویل بیہیو ہوتی ہے، جب وہ ویل مینرڈ ہوتی ہے، خدمت کرتی ہے آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کے آنے والے مہمانوں کی، تب تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. جب آپ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے، آپ کی سنتی ہے، تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. اور آپ لوگوں کی اسٹریس آ کر اس پر نکالتے ہیں یا لوگوں کے رویے سے اپنے گھر کو برباد کرتے ہیں، تو یہ کسی طور بھی دانش مندی نہیں ہے. یہ طریقہ کہ آپ اپنی بیوی کو سبق سکھانے کا یہ طریقہ اپناتے ہیں، پتہ نہیں وہ سبق سیکھے گی یا نہیں، مگر خود
آپ کی زندگی کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو بہت بہتر ہے کہ یہ قیمت کسی اچھی چیز کی آپ ادا کریں، کسی اچھی چیز پر آپ ادا کریں۔ یوں برے تاثر کے ساتھ جینا تو کوئی عقل مندی، کوئی دانش مندی نہیں۔ امید کرتی ہوں کہ اسلامک ٹیچنگ نے آج آپ کو جو رخ دکھانے کی زندگی کے اس کڑوے پن کو، کہ جو حرکت آپ کے ایک معمولی سے 1 منٹ کے غصے کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں جو وقت آ سکتا ہے، آپ کی نسل جس روش پہ چل سکتی ہے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے جو آپ سب کو نظروں سے گرا دیتے ہیں، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے سدا خوش رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔